saja kaham tiniyo konpui parao keha chung rojo thobabe rally kheye tawro meeting সভা এখানে আছেন উপস্থিত আছেন আমাদের ক্যাবিনেট মিনিস্টার শান্তনাদি এরপরে আমাদের এখানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ আছে সবাইকে আমার আন্তরিক এবং ধন্যবাদ জানাই যতন খাপসামুয়া পাইও প্রায় সামঞ্চিন শুরুয়াত থেকে আমাকে বলা হয়েছে একটু কম কথা করার জন্য সময়টা কম আমি কয়েকটা কথা বলেই শেষ করে দিই একটা জিনিস जों বড় মা ফাইমনি কারণ বিস্কাল 26 তারিখও ভোট 26 তারিখও ভোট উনাই বুক্তি মার্কাও जों ভোট সুয়ানে নানাই তাইফ সাহা পদ্ম মার্কাও ভোট রেনে না তিপ্রামথা 3 বছর ধরিয়া লাগাতর তিপ্রামথানি স্ট্যান্ড जों दिल्चीनि डिमांड पॉइंट नतुये जों आंदोलन खेपाय जे तिप्रासारावनो मुक्ति रेनेमा तिप्रासारावनि राइट्स अधिकारनो रियाने पांगा चीनी महाराष्ट्रनि नेतृत्व जों ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम ना आईपीएफटी केउ बाय के पालुंग आयनो फाइट खेबा तबे मार्च 2 तारीख 2024 के दिल्ली गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट एवं तिप्रामथा तीनों ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट खेला एग्रीमेंट के पापमानो तुये निनी लैंड राइट्स पॉलिटिकल ऑटोनॉमी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल लैंग्वेज विभिन्न इशू नो तुये एग्रीमेंट खेला समझौता लेहा अंडरस्टैंडिंग खेला जे तिप्रासारावनि समस्यानो जों समाधान खेराय ये भारत सरकार जोंनो काउरी मनि मतेओ जों बीजेपी बाय एलायंस पार्टनर हा बंधुत्व खाले आबुनि बाय तिनिओके जों बीजेपी नि पद्ममार्काओ चीनी कैंडिडेट जे महारानी कीर्ति सिंह देवी देवरमानो कैंडिडेट हिसाबियो जत्त चौ बनप्लाई खेये तुइसानै पान्दाओ तिनिओ चौ जागाओ थाङे प्रचार खेलायदों नरा अनेक जननि ब्रो निखाव दावरुंखा जे क्वेश्चन फाइखना तिप्रामथा बीजेपी बाय पाइहा तिप्रामथा बीजेपी नि थियो रांलाये तिप्रामथानो फाइहा अनेक किसु तिप्रामथा नि जारा वारियर्स नरावनि खाफाव बदिमा चंमुमा फाइमायो तबे आं क्लियर नसाओ जे तिप्रामथानि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी चीनी स्टैंड चीनी स्टैंड तो जों जागानि लरियाखौ चीनी डिमांड पॉइंट स्काम्फो जे सामो तावफो सातंखौ एवं द्रफ सातो जतन बिस्कानो सातो खावुए साया जतन बिस्कानो मोकाबिला सातो जे चीनी डिमांड पॉइंट तिनिफो चौ थीर नतुइको एवं चीनी डिमांड पॉइंट जतक्षण सक्सेस हान जराओ चौ चीनी आंदोलन फनो खेथानाय तबे बीजेपी सरकार भारत सरकार त्रिपुरा सरकार माने बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी ओमनि कारणो ब्राह्मण समझौता ओमनि कारणो तिनियो चौ चीनी डिमांड नो फुलफिल खेनै पान्दाओ चौ ब्राह्मण काउ खालेहा आबनि मतेओ चौ पाल के सामुं तानमा बायदो बोहातावनि सिचुएशन केनराव जतो सियो जे सीपीएम नि कहानी सीपीएम नि जे हिस्ट्री सीपीएम नि जे रोल शासन कालक मा खेना एवं सीपीएम जे कुनो खेता तो कांग्रेस जे खेतो अब हिस्ट्री नां साया काउक्लाव मावनाय शर्ट ख्यांगनानो जानाय जे
তিপ্রামথা 3 বছর ধরিয়া যে ফাইট খেমো আন্দোলন খেমো চিনি ডিমান্ড কেহাফ এগ্রি খেয়া বা এগ্রি খেফ বইফ না সিপিএম আবনো ফুলফিল খেমাই নাই না কংগ্রেস খেমাই নাই কংগ্রেস ফো খেমাইয়া সিপিএম ফো খেমাইয়া মামি খেব্রা স্টেট ফো সরকারিয়া সেন্ট্রাল ফো ব্রা সরকারিয়া কো আমি সেন্ট্রাল ফো সরকার নাকি স্পঞ্জি বিজেপি স্টেট বিজেপি কে চুমব্রা বাই নিশ্চয় সমঝোতা মাওনাই এবং চিনি ডিমান্ড ফোব্রানো ফুলফিল খেমাই নাই আমার মায়ে ব্রাহ্মণ চৌ সমঝোতা আনলাইছে আমি আং বেশি কাউ সান্নায়া তিনিও চৌ বড় যে একত্রিত ভাবে চৌ থাংহাবনি মাধ্যমেও চৌ যে লড়াই খেমো চৌ যত একত্রিত ভাবে উচি বুট রিলেনাই 26 তারিখ এবং পদ্মমার কাউ খেমো এ চৌ সেনে নানাই যে বড় কিছু অপোজিশন রাও যারা সিপিএম খেনাই কংগ্রেস খেনাই ব্রানি যে পলিটিক্যাল নি ভাষা মানে পলিটিক্যাল নি যে ভাষা কে মাত্র কেন হামিয়া সানবা ত্রে কেহানো বিভিন্ন ভাবে কাউ সাইয়ে বংন ডাউন খেনবা আবো তো সানাই সিপিএম ফো সানাই যে বিজেপি আইপিএফটি তিপ্রামথা মংসা খেমাইয়া হইনাই বা তিপ্রামথানি দাবি মহাপক্রই তিপ্রামথারাও রাংলায়ে বিজেপি নো বুটিহা যে কোনো একটা কাউ ফাইনাই আর বাগে আবুদেরনো তাকনাদি আংরানো বড় বাসে ন সাকুইনাও এবং চৌলরেয়াখো চিনি জায়গা তো চৌ চিনি জায়গা ন তংনাই চিনি দিমান ফক থাংতো চিনি দিমান ফ তাও ফ তংখো বিস্কাংখো তংনাই যতক্ষণ চিনি ডিমান্ড ফুলফিল হইয়া চৌ তিপ্রামথা চিনি জাগাও ন তংনাই চৌ কেহা বাই ফ এলাইন চৌমি ইয়ে আময়ে মহাতা ওয়ানা নাইক্রই তাকুরো নিশ্চিন্ত ভাবে ওয়ান আমাক্রই কে সামুং তাংদি তিপ্রামথা নি ডিমান্ড একদিন না একদিন সাকসেস হংনাই এবং চৌ কেহার বিরুদ্ধে ত্রিপুরাও বহুত সম্প্রদায় তো কেউ নি বিরুদ্ধে জান জানি অধিকার তো যে কোনো কমিউনিটি নি যে কোনো সম্প্রদায় নি জান জানি রাইটস তো অধিকার তো আবো যত ডিমান্ড খেমাইও জান জানি ভাষা নি অধিকার তো কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ নি অধিকার তো এই আবো অধিকার চৌখ মাইনাই না মামকে চৌরনি হাম নিম সারাও আর ময়ে নরাও সিডি যে চিনি নাহিমো আবো চৌ সাকসেস কেনাই যদি সে আং তিনির বাসানো সাও যদি সে চিনি এগ্রিমেন্ট মহাপক্ষে ইয়াংখে চৌ কেহা বেপে তো গিয়া চৌ সাও নহি পিনাই উচিত আবো কিন্তু চৌ ঠিক তো আর ময়ে আং বেশি কাউ সান্নাইয়া 26 তারিখও নরাও যত চিনি कैंडिडेट नो बूट प्लाई बांग के प्लाई खेने बये मिस क्री के बूट रिलेडी ओद्धो मार्काउ नो बूट रिये चौ प्लाई खेनाय चौ जे प्लाई खे मो ब्रो दिल्लीओ चिन बये काउ सानाय आबो चौ एसुर खेनाय अमी त्रे काउ साया जतनो हामबाय खाकसाहा आसुनो पायरा।